Yes, salamu alaikum. Yes, on salminama mabe ko jodi don galtana moƴƴa ko yewtugol tun par rapport à affiche di lancé din min non hande rendez-vous so Allah jaɓi e 15h so Allah jaɓi min waɗa vidéo direct so Allah jaɓi comme no min diran noon hewtal sa argol salmingol mi fa on ɗo kono haɗata ɓay junnu noon rendez-vous hande 15h ko occasion kadi fi yo jama on fof nano faama carrément ko honno ɗum woni ɗum monnorade ɓay surtout débat fonɗo ko ɗum woni news on ko ɗum woni actualité on woni ka net woni ka radio ji woni kadi ka cuuɗi fayda ko ɗum jama on fonɗo ni fof ko ɗum woni rude fonɗo ni hay mi hewtal taw fi salmingol jama famille on ga ghetto ga kono ko occasion kadi fi argol jooɗagol yewdo e mon 15h yoni mi haɓɓota ko haka suudu sakkona woɓɓe goo habbo hara yalno ko ni mi seppirta yewtora kadi fonɗo ɗo ni ko woni e ɗumannade fonɗo ni Laguina Conakry vraiment systéme men on change joni anda yimɓe joni ko julɓe walla nanaɓe julɓe sa wooli woɓɓe goo e mum innocent ɓe anda fuy no piiji ɗi woni yarde daro defanda seytaneɓe so daari fi côté ko yeehi e côté affiche e ko yeehi e côté sorti album Jani Alpha on e ɗum ɗon fof ko ɗum ɗon yewtan goo ko yeehi e clip ji ɗen ɗiɗi ko yeehi e affiche mo waɗi on 3 e album mo woni e préparude en mi sikki tun buy e mon yii komi ɗumanni kon komi arti wolude e côté premier poste momi waɗi on premier poste ɓay ko surprise noon surprise jano mi heeɗi fonɗo mi yii hande artiste hooloraɗo artiste vraiment wonnoɗo pertude min e hoore am momi woni suivre de près momi waɗi kadi waɗani kadi promotion moƴƴa kadi émission an on hay sinen ala contact direct mi wona men partage ude hari wonde ka Facebook lan haalan innamo e côté ji buy e côté interview ko way noon hande on sa yiimo hande o waɗi goɗɗum a dariki a fanki haray encourage seytan haray encourage vraiment neɗɗo wonɗo puusude hande génération goo kañum kadi yo nanngu ɗum ɗon ko fii goɗɗum mi yii noon réaction ji buy mi yii woɓɓe goo no windala message privé woɓɓe goo no winda no waɗa commentaire ji no wowla ɓe mi andi e ɓe mi anda woɗɗitiɓe e ɓadiɓe kadi min ɗum dérangeant ɗum ɗon dérangeant lan hayde wotere ko min ƴetti engagement ko min kadi ɗumanni kadi fi wowlugol dénoncegol ko woni e fonɗo ɗo ni bonnude fonɗo ni so daari mouvement men on Laguina Conakry et surtout systéme men on e hoore mum sa yi hande artiste jo ɗawa emo yiɗude ɗawa emo ɗumannade min na min ala na hon règlement de compte na hay fuyi men mardi ɗum ko goho deuxiémement kadi so daari na kadi woɗu ko waɗata ko wona ko waɗata ko woni weltaɗa ni e ni waɗi ha mi waɗi vidéo live fiɗumagol mo fof no andi kala jentoɗo émission o mi waɗi promotion mi sappan mi waɗa sonji mi watta e sonji an ɗin sonji makko ɗin ka nder émission an kono hande so waɗi kadi ko duwaka wadde kadi walla ko ara ɗum ɗon sa yii ɗum tun anda e hande ɗum ɗon so waɗi ɗum tun moƴƴa e société men on on faami moƴƴa e sa daari génération wonɗo arde on hande buy daro wiyalan ɗum ɗon a duwaka woodo ɗum a duwaka ɗum aɗa duwa renseignego ɓuuri yi'ugol est ce que renseignego no ɓuuri yi'ugol hande Jani Alpha ƴetta affiche mum waɗa e mum signe farmaçonnerie nder ɗo wiyan onon ɗum ɗon o yiyaali ha joni on hoolacimo nder toon mo woni nder toon mo wona nder toon est ce que ɗum ɗon en tant que julɗo en tant que hande jeune o immiɗo fi famingol sukaɓe ɗon ɗe ɓawa est ce que on ɗon hande mo dowa wadde ɗum inna ko buse ɗum ko goho deuxiémement clip ji ɗi o sakkiti wadde ɗin fof signe ji maɓɓe no nder toon ɗum ɗon jara hay wowlugol buy no andi I'm sorry sa daari vidéo a yeeye mum anduɗo carrément dari ɗo waɗi ni yitere mum wotere nden ombide en ko honɗum on ɗon nangueten ko honɗum ko signe homɓe noon ko signe homɓe no milantore joni ko signe homɓe noon ɗum ko goho deuxiémement e nder vidéo goɗɗo goo tonno e gate sa daari on ɗon kadi sa daari signe maɓɓe kadi hino ka nder restaurant
mi postay ɗin mi postay photo ji ɗin fof darɗo wiyon ɗum ɗon kadi joni noon projet noon dowa ɗo arda ɗin ɗon fof ko vidéo ji walla ko son ji wonɗi annonce ude album mo dowa yaltinde mi wiya artiste ɓe wimamini wiyoɓe ko hardcore noyi nalan ɗum ɗo woyi yo mi addu preuve ɓuuru goɗɗo waɗa affiche mi daraki mi daraki tun min ni Jani Alpha ko ɗum ɗon min naali woyi mi yimo ƴiƴam ma no ɗumanno ka secte ji koko loge franc-maçonnerie kono ça veut dire que komi woli kon si a ɗumanata a janggay ɗumanɗa moƴƴa ça veut dire a fuɗɗike ƴettude junngo ma memina e meminde junngo ma gon ko boni a meminde junngo ma ko moƴƴa sa daari ɗum ko go'o ko ɗum mi posti ko ɗum mi ɗumanni to sa daari affiche on kala ɗumanniɗo yew ko net yew ko ɗuma ɗum ko go'o inde album makko o daaru inde nden yew tapa ka ɗum ɗon kadi ka google yew tun tapa google inde album on ayi max e ɗumaji ɗi ɓe hollirta mari annduɗo kadi fond a reddutay deuxiéme inde nde waɗi ɗon deux cerveau sa daari ɗum ɗon ko ɓeynata ko deux cerveau ko ɓe attama yetade taw ko ɗum ɗon taw an ɗam moni an e hoorema a wonay kono haray goɗɗum gat noye ma kadi joni noon onon daroɗa wiya an a defanday fuɗɗiɗo goɗɗum woni hinamo nder ton woni o ala nder ton hande oɗo jeunesse vraiment si tawi ko ɗum ɗo ko on ɗum ɗo wonɗen ko ni wonɗen yahride ko ni ɗum ɗo ko philosophie ɗo jogi ɗen anden en yaaɓi e wuɗugal kala défendumo ɗo kadi ko satan ko min inni ɗum kala défenduɗo Jani Alpha neɗɗo sa ɗumanitama a yiɗaymo sa yiɗimo kadi a wolnaymo gonga sa yiɗimo tun koya wolanmo gonga o waɗi goɗɗum fof no reeni a on a yii ka affiche a yi a on andi on ɗo a ko signe ji illuminati joni mo be e men sama mo be e men vraiment no duwa hande no be e men no duwa hande ɗumannago so yaltini album sinano artiste sinano ɗuma est ce que en wowlaynayi makko en waɗay promotion makko woni hande buyno wadde promotion makko hande an woni animateur jo woni DJ jo woni hande jentotoɗo woni wonɗo e kandi mo ɓeno wadde hande rôle mum fi hande sa daari fiyo promotion makko fiyoyam hande noon so yaltini somo ƴetti projet woni noon o faala wadde bose min mi sikki Jani Alpha ko hatti 2013 2018 si Jani Alpha goto heɓali bose mi sikki na affaire ɗi étiquette ji ɗo ƴetta o waɗa nder ton fi heɓugol bose mi innay si tawi Jani Alpha depuis 2013 ɗumomo rewi on ɗumaji busɗi o rewi ɗen fof hande si tawi o heɓali bose hara ko ɗum ɗo inata ko ɗum ɗo waɗata ha heɓa bose non haray ɗum ɗon mi sikka non si tawi kadi ko goɗɗo conseille mo kadi hara ko goɗɗo conseille mo kadi yo waɗ ɗum ɗo fi heɓugol ɗuma non ko fuɗɗotoɗo walla mo andaka walla hande ɗuman no woodi piiji buyɗo wawi rewude fi waɗugol bruit hara na ƴettugol signe na fi min taw min la wano yiɗo mi ignora goɗɗo goye goɗɗo kadi no wawno yiɗa joni hande miññiraɓe men e fans ɓen kadi si yi ɗum ɗon kadi jokkitike ɗum ɗon innen woyi ko buzz ko boni hayso ko neɗɗo goto kupitotomo eko watta kon hayso ko neɗɗo goto kupiyotomo eko woni e wadde kon on neɗɗo goɗɗo mo dowa mo respectude mo dowa mo hollude image labaɗo mo dowa wadde piiji ɗin har hande na wigol tum parce que tu vois ko musique mais musique ko musique kono avant tout ko wonɗen kon kadi woni ɗum kadi ko wonɗen kon ɗe woni ɗum kadi hande sa daari en doit artirde hakkille men ɗen moƴƴa en dowa ɗum artirde moƴƴa anden ko yimɓe ko ɗo ni ko africa jeeɗen ko lagine Conakry ɗen inni kadi koye julɓe hande image men on jokka en ha hande sen heeɓi waare rawnude pem a darta kono wiya ya ha heɓa waare rawnude pem wiya image ma e ko wonɗa ko ɗuma ni falɗa yiyeta ɗum ɓiɗɗo ma ay c'est archi faux protégeant image ji moƴƴinen hande ko ɓurɗen falade boyi mi yiya e message ji privé woɓɓe gono ena ɗum bonna e internet ɗum na ɗuma noon hande ko ɓuuri e bonde ko atta détruire neɗɗo goto hara siko neɗɗo goto ko yew ko waɗugol mo avertir wolanama joni sa yii noon joni duwaɗo wowlo duwaɗo explique ude hande ko ɓen ɗon ɓe alay na ɓen ɗon woni wolde yiya ɓe waɗa défendre non haray no kirɗi sa no kirɗi même yiya signe illuminati yiya ɗum ka vidéo ji makko yahe daron
I'm sorry on a yeyi ton anda an tigi neɗɗo si waɗi ni sa yi kadi paramide e nder vidéo tonno e gate on ɗo mi photoji ɗin fof mi partage yeɗɗon lan on ɗon kadi on ɗon ɗuma est ce que kaka décor tawa minen min jetto musique o moƴƴa kono sa waɗi vidéo sa waɗi kadi vidéo men daaray kadi ko woni e feƴƴude nder ton ko moƴƴa nder ton kadi décor o fof men daaray kono noon vraiment naafi ko jaatiguijo ma naafi ko jaatiguijo naafi ɗum ala hayso ko jaatigui ma so jippita laawol ngol ɗo damo wiide vraiment milna yiɗuma kono ngol ɗo laawol ɓuuri moƴƴude min so monan nicolagement fou haade ko min ami o yettilan ami min ɗum naafuyi an est ce que tu vois ɗum ɗuman nakilan hande haɗata hande sila wadde émission hande mi watta e sonji makko ɗi mi waɗi sentir ɗim fof comme nomi waɗirta ɗi comme ni waɗiraynoɗi kan noon kono noon so waɗi ko doaka wadde mi wolnaymo ko waɗɗon ko moƴƴa an noon mo beemo yomunondelan fi calme ɗum na calme na ɗuma ko wowlangol neɗɗo on gonga onon wonɓe mo wadde défendre wolani e neɗɗo on gonga ko woni wadde ko image habbe tun ha album on yalta andi fon ɗo ko fuɗɗode projet on ni ɗo yiwde fuɗɗaniɗemo noon projet waɗi ɗum ɗon ko ya avertir mo moƴƴa onon fof noon mo bee yo jento yo ndaaru moƴƴa supervise ko min wolde ko mi ala e makko règlement de compte min andidira mi ɗumannaki kono lan andimo e komi woni wadde ko lan andi kadi lan wattude kadi musique makko depuis 2013 lan suivudema kadi de près mi windanimo kadi min yewtay kadi hay fonde mi woɗɗo fono mi yahunoɗo hande honno wiyete fono mi yahuno Conakry mi windanomo jondan numéro ko woni ko temps okkanolan fi après yomi yahu men yiida kono jonnolan numéro ɗum noon mari ɗuma fof kono ça veut dire ala fus na probléme na ɗuma fuy ko woni tun koko muusi ko metti ko darata hande en tant que artiste jomma en tant que artiste jommo hande wona ɗo suivede wona ɗumannade mo do a jonnire bon exemple si mi siivay vidéo ji makko ko wolata fi affaire wongay on e ɗuma on fof mi siivay sinon noon mo défendre de cause goto mo défendre de cause vraiment on cause mo woni défendude ɗon normalement buyno fof no doit yiwde kadi e kuuɗe makko ɗen naya waɗa erreur o waɗa ha gasi fof daro wiya ko buzz non c'est pas normal c'est archi faux wiya ko buzz en tant que so heɓali Jani Alpha so heɓali buzz depuis 2000 honno wiyete depuis 2013 ha hande 2018 Jani Alpha comme boni anda Jani Alpha joni comme boni anda haray joni Jani Alpha e ɗum kowoni o waɗali vidéo ji boy kono boyno andi mo ɗumannade mo persude mo ɗumannade continue on rôle ɗon mais na ƴettugol koola affaire cheytane ha gasi daroɗa wiya goɗɗo goo na hay kanko kono ko woɓɓe goo woɗɗitiɓe wiya woy non koko fi ɗaɓɓugol buzz honno woni buzz hande mama mo hatti on nattan ɗaɓɓugol buzz mama mo hatti on fonɗo ko holligol laawol ngol fewgol ngol hara hande musique makko on sukaɓe woɓɓe goo ɓen ƴetta e makko exemple ko ɗon ɓe habborimo na yo jokku jamanu ngun ɗumannoto wi'ugol woy ko ɗum ɗo fewndi na ɗum ɗon fewndi ndaaru ko fewndi ka hakkille ma kon ndaaru ko boni société on kon moƴƴina ɗum ɗon ko ɗum ɗo woni est ce que tu vois ko ɗum ɗo woni hande ko du'a kon hande Idi sa inni c'est pas forcément de la formation frère non Idi min mi ala ɗuma honno wiyete ko won ɗon explique calmos e ɗuma onon fof min ɗum ɗon ɗumannakilan hay hunde min komi yi komi wowle so ɗon ɗen no wayno mo défendemo côté mon ko noon andi ko ɗum woni mo défendirde min hande an andi kanko mi andama an kadi ni momi andi o ni hara en jodoto e yewtay sa waɗi heure ko ni mi waɗita vidéo lahi mi yeetoma ko ɗon on moƴƴa sa waɗi ko moƴƴi kadi mi waɗay kadi mi encouragé te mi ƴetta e golle maɗen kadi mi ɗumanno hayso neɗɗo goto dartalan hayso ko neɗɗo goto sifata komi waɗata kon mi lancé ko ɗa wadde ko mi remercier te kala komi jooɗi kadi hay ka ala min nayi kaaride no wadde ko laba vraiment no ɗum sa waɗi kadi ko kaani mi wowla kadi minnama de ko wonɗa ɗo kon ɗum ɗo labaka mais c'est très normal ko ɗum ɗo woni neɗɗo kono daragol wiya woyi défenda yiya goɗɗum ha gasa assis laaɓuɗo poyi yiya kadi vidéo ji ɗi sakkiti waltinde ɗin fof mo nadde ɗum ɗon daroɗa wiya non ko buzz non ko ɗuma non respecten hoore men s'il te plaît
respecté hoore men onon tigi hande so mi yi en tant que journaliste en tant que Idibari anda ɗum on no mi yiya hande hada fe mi yiya en tant que artiste ɓe ara menen min anidiri hoore mum hara woɓɓe go mi invité ɓe ka mi invité noɓe ka émission ɓe yenna fof éliminati fof ɗuma ɓe daro hande goɗɗo ɓe yiya sifa on signe ɗon tun hara fuɗɗi tun hara fuɗɗi tun ɓe duwano dénoncé de somi yi hande muslim no windanala message ara sa janngude comme leçon no innalan woyi mir no explique no woola no attaque lan kirɗete sa min mi invité ma waɗi a yenni éliminate a yenni gurguru mi encourage min ma way ɗum ɗon moƴƴa hay sina ɗuma kono ko génération men wonɗo ara no muɗuman ni a défendude hande imam jo hay anda siko gonga sina gonga ko woni addi ko ɓe wonma accusede kon chaque fois yahayɗa naɗa a waɗa vidéo ji a ɗum onotoɗa yenna il faut ɗo ya défendre woɓɓe goo ɗo ya woolu woɓɓe goo ɗam mari goɗɗo fuɗɗiɗo goɗɗum il faut dénonce on il faut explique on ɗon annon neɗɗo ɗa wawi fuɗɗodade makko projet walla ɗa wawi fuɗɗade anidirde makko wiya woyi an kadi il faut défendamo il faut ɗumanɗamo yewta ɗum min mi waɗa ɗum fus min haysi ko hombode si tawi hande a jippi ka lawol koya artire ka lawol Jani Alpha fonɗo ngol lawol affiche ji ɗo sakkiti yaltinde ɗin vidéo ji ɗo sakkiti wadde ɗin vraiment encourage vraiment wallitaki o immaki ɗon fi hollirgol image labaɗo fi ko new génération on copie o fi new génération on ko copie o hande sa daari est ce que tu vois hande o new génération hande sa inni ka animateur ɗo doa jonnir on bon exemple hara kala falnoɗo animation kala ɗuman ɗo vraiment janggay e ma hayso ko ɗum janggay ma copie ma waɗa golle labade sa inni ka arte doa wadde golle labade hara hande artiste jo e ɗuma faalaɗo wadde affaire artiste o copie ma e ko labba sa waɗi journaliste jo waɗa hande wiya woyi hande mi yi on ɗo journaliste jo daari o persérini o ɗuman o hewti hande jonnira on bon exemple joni noon sa fuɗɗike wadde goɗɗum ɓoylike yimɓe naayo wowlana si yimɓe sa wowli yimɓe tato nayi no ƴettude waɗa bruit ƴetta journée mum fof no nanggama e wowlande piji padiare gurun non min ko idée an ko mi yii mi wooli mi dénonce faalaɗo noon défendayma heureusement noon kadi mi innayi na ko anduɓe lan woni mo défendude ɓe hara wonɓe goo hara komin wondi kon sa ɓe wonda woɓɓe komin fottata kon sa woɓɓe goo hara hayɓe fottale makko ɗum ko ɓe woni mo défendre heureusement na woɓɓe goo est ce que tu vois min mi sikki noon neɗɗo si ɓe wondi ko ɓe wolirran gonga sa ƴetti élan goto mo moƴƴa fof daro wiya o élan mo ƴeɗɗa ɗo moƴƴa on ɗo de vraiment moƴƴa fof jaɓa ɗum sa ƴetti kadi élan moƴƴuɗo kadi fof encouragé lancé kadi anda sa gagnite kadi ko laguine gagni ko laguine kadi vraiment heeɓi kadi victoire kono sa min mi yii goɗɗum mi yii affiche on mi yii emum vraiment ko mélange lan hakkille mi partage e ko mi yii kon mi yii emum signe mi ɗumanite an kadi daari ɗum ɗon est ce que ɗum ɗon hara haysi o wona nder ton hara tun ko promouvoir hara tun ko fi bose mum vraiment an tigui ɗa dowa wiide ɗum ɗo de vraiment labaka joni noon min so faami joni noon neɗɗo an ɗa wawi wiide an ɗa wawi défendude goɗɗo wiya go hombo dari meeɗi darade towno jungo min komi éliminate ɗum ɗo est ce que goɗɗo meeɗi ɗum yiwde sappaɓe fof wiyay noon no wata won joni noon onon noon joni honnoon ɗo wiyete joni noon onon noon son défendude moon ɗumannade mo onon fof en tant que homme de média en tant que artiste en tant que ɗum hara ko artiste ɓe tun woni mo défendude wonmo ɗumannade haray lan kirɗa sa non vraiment haray lan kirɗa moƴƴa ko onon dowa wiide awa de si tawi ko ni wonirde simo nder ton yo wattan gila o faalamo ƴettude ngol lawol ɗo watta simo nder ton yo etoyno yaltira ɗo ɗuman simo ala nder ton hara ko fi ɗum ɗo yo élimine ɗum ɗon ngol ɗo lawol ngol moƴƴa na fi makko kanko simo faala wonay ko faala o suuɗito o wona ko suudu makko sokkito hara ɗumannaki kono fonde ɗo image makko on ko kafaɗo mo kafiɗo ɗum e yimɓe image makko on na kanko tun jeeyi fonɗo image makko on ko go'o taw image makko on so yalti e ko kaani ko ɓeynata guinéen jon ko artiste jon image makko on ko kafaɗo hande woɓɓe goo no wawi darade hara min hande ko musique makko on ko musique mo woni wadde on comme mi woni wadde kala jon ɓiɓɓe goo no wawi o darde yenna ɗumannoma est ce que mi wi darta ɗon mi jooɗo mi jogo juuɗe an simo faala après o waɗay o naata o ɗumanno hara kono image makko on mo faala o ɗum naata e nder ton hoɗon kono taw hollir ɗum vraiment ko kafa sa yi ha woni artiste reconnu rek haray na an jeyti hoorema e côté image ji ma a jeeya hoorema e haala ma a jogaki ɗum ɗon haray ko kafa
haray ko kafa sida hoori sama horugol ɗum annagol min naalima est ce que min naalima Jani Alpha hino ko Illuminati minuma rôle mo ko hollirɗo ko ngol laawol ɗo meminimo ɗum on meminimo sa ƴetti tun min ko ɗi tati mi fonde mi yi ɗum o mi yaw mi siifoy taw vidéo ji makko ɗin fof yahu tappu tun inde album o yaw tapama ko Google ƴettu inde ɗum ƴettu inde honno wiyete ƴettu inde deuxiéme inde ɗen kadi ya tapa ɗum kadi ko Google ɗon a waway ande carrément est ce que komi woni explique ko ɗon komi woni explique min komi yii goɗɗo explique ana lande goɗɗo noddallam téléphone wiilam mir est ce que a yiiɗe goɗɗo ɗumannakilan ɗum de ko min ndaari yii vraiment affiche mo waɗi on no holliri vraiment ɗum ɗo ko affaire Illuminati mi yehi mi ndaari kadi ka nder vidéo ji makko ɗi o sakkiti yaltinde fonno mi ndaari am sori mi yiye mum waɗe mum signe nan ɗum ɗo nafaljere deuxiémement kadi o waɗi kadi tonno e gate kadi mi yii nder ton kadi pyramide nder ton kadi pyramide on o tawaka e décor on mi réalisé vidéo ji mi tawi décor on ɗo ɗum o pyramide o tawaka e nder restaurant on te mo ƴettama gros plan o ƴettama kadi cadrama côté ji ɗin plan ji ɗin fof kono ça veut dire na ɗuma noon il faut enen kadi il faut watta noon yila il faut ɗumannoɗe moƴƴa par ce que tu vois en tout cas komi innata en tant que guinéen mi innata komi en tant que ɗum en tant que guinéen en tant que guinéen Jani Alpha vraiment ngol laawol ngol ƴettuɗa ɗo si tawi ko yiɗuɗoma tun kala yiɗuɗoma min siɗa faala accepta siɗa faala ronkana acceptude si tawi ko yiɗuɗoma yo yettoma ko yiɗɗoma kadi kala yiɗɗoma kadi yettoma kadi ngol laawol ɗo e côté image ma mo falɗa de promouvoir en hara koɗo wonɗa rewndinema yaata un jour viendra siɗa faala garde o vidéo siɗon faala garde o vidéo garde mo moƴƴo siɗa faala marama sa yaari ngol laawol o tun a persoyta wallahi yaata non fonɗo wonnoɓe wonɓe wolde ɓen noon no wawi wolandema kono a yaata na ɗum ɗon continue ko wonnoɗa ɗumannade kon continue lancé mo wonnoɗa wadde on continue philosophie mo wonɗa incarnude on ta jippa mo ta triche ta won hypocrite ta ɗumanno continue on philosophie ɗon yarama jaɓa kadi corrigé gol goɗɗo si yima ɗum ɗo de vraiment ɗumannaki a andi ari ko bose ɗum corrige hoorema itta ɗum ɗon vraiment anda ko fi simi faala si tawino honno wiyete ko boni walla ko ɗumami naccitete nder toon naata nder toon gurgu noon kono ko taw vraiment no woodi impact no woodi goɗɗum komi joganima no woodi goɗɗum nomi wonma suivre no woodi nomi wonma jogorade no woodi nomi nanguirma ko waɗi lan woola lan corrige lan woola lan explique anama na fi yennore kono ko fiya waɗo prise de conscience min ko ɗon mi woniren ko fiya waɗo prise de conscience Jani Alpha ko fiya waɗo prise de conscience anda album mo dowaɗa yaltinde on na on ɗo image lansatamo essaye ɗa mayi tala ma o no ɗumanni eto persa e tala ma o eto ɗumanoɗa e tala ma o ti respecté en Guinée même a fuɗɗade yaltude vraiment ɗa fuɗɗade yaltude côté Laguine jama o no fuɗɗade consumude sonji ma ɗen vraiment soigne image ma ko image waɗɗa a jangi image aɗo manita image ɗa andi noon vraiment ko honto neɗɗo on naɓata hoore mum e image ko honto kadi neɗɗo yiltinta ɓawre mum e image ayni brouillon ni fof wondayma fof wiya c'est pas fof défendete kono si heddoyte ha a ƴawi échelle on a tawa vraiment a yiya e buyno no persa kadi yaaha ɓe nayi ko bose ɓe naade ha ɗuman no yalta no way to wo underground sa ɗo ya yaltin album haray ɗa yennude fof no encourage ɗa waɗa ɗumannoɗa yenna mo falɗa yenna kotiraɓe yenna fof yenna mo ɗumanniɗa warɗa waɗa fok ɗuma fof ɗe encourage sa yaltini album hay goto hay ɓe wonnoɓe wiide album on no laabaɓe sottama harale ko noon jottunoɓe sotta album o ɓay haray ɓe andi na bonne musique o wonɗa ɗumannade faami ko ɗum ɗon en tout cas minotama vraiment no woodi public wonɗoma suivre no woodi mawɓe e paykoye e famille e gurugurude fof no suivudema vraiment ta jaaɓu image ma on vraiment bonnamo ta jaaɓu vraiment ɗumannagol baleygol image ma on jogo image arano on
min mi innay si tawi ko buzz wono ɗa waɗi ha ɗa waɗayno ɗum ɗon min do kam mi torotoma ɗum ɗon ta continue ɗon si tawi noon kadi vraiment hari ko woɓɓe wonma puusude fiya waɗanɓe promotion fiɗuma garde d'unité ma on joguito anda aɗa wawi persude sans kamɓe aɗa wawi persude e talent ma on aɗa wawi persude vraiment eko wonɗa incarnude komi woni nande kon soigne image ma on neɗɗo noon ko faala wo gonɗinta wono faala gonɗin neɗɗo wonɓe goo no gonɗini woɓɓe goo gonɗina woɓɓe goo ɗum ɗo mankatayade noon neɗɗo ɓe kono image ma on ko ɗa kafimo haala ma kam fonɗo ko kafaka image ma on ɗa kafimo e amen image ma on kadi sa daari kadi ɗa kafimo kadi e woɓɓe goo haala ma kan ɗa kafi ka e mene ɗa kafi ka ko an jeeyi ka kono kadi ɗa kafidi kadi e woɓɓe goo ko minatama noon vraiment en tant que frère mi torotoma image mo wonɗa ɗumanna wadde promouvoir on fonɗo yidduto ɓawre artir comme avant wona Jani Alpha comme ɗuma fi hande sago an komi tori ko hande ko ya wonu artiste jo reconnu international e adda disque d'or ji Laguine Conakry vraiment côté ji ɗin fof ko ɗum mi toranima ɗum mi torani kadi kala artiste jo kono mi toyitema si tawi tum ɓe pousse fi a waɗ ɗum ɗon fi buzz andu ɗon naɓatama buzz a yata mi ɗumanotako ko bruit seeɗa rek te internet aɗa wawi heɓude 1000 j'aime 2000 j'aime sikka a heeɓi adnallam fof waɗa ɗum yaltina produit mo hara fus ɗumanotako golle ɗen naka internet ɗo golle ɗen fof kaka terrain kala no yeetiɗoma noon goɗɗum goo ko wona ɗum ɗon andi ko hypocrite kala wiɗoma waɗu ko faalaɗa ɗumanno woyi no ɗumannoriɗa o un jour viendra a jotto Antoun jotto a jotto Antoun wiya vraiment mi waɗi erreur min noon mi explicante woni min noon neɗɗo sino faala winday ɗumanno min ko ammi marde affaire ko ammi expliqué e ɓadima yoɓe naɓane vidéo yoɓe partage ɓe ɗumannoma ɗa faala garde o image ɗo garde o vidéo ɗo marama yaltinoya album o rythme ɗo siɗa faala kadi ta change fuy garde o image ɗo garde ɗumaji ɗi yaltina o projet ma ɗo eno ɗumannoriɗama noon e image ɗi e kadi ko duwa yaltude kon kadi ko album woɓɓe goo andali écho ji ɗi anda ko ɗum woni ko album anda image honɗi kadi préparade continua ɗi image ɗon yaltinaɗi maranalan après o vidéo ɗo jogoɗamo ka ma daara comme no asmi continue rythme ma on continue ɗumannoriɗoɗa noon talam ma on persumo ta goto naade e mudu maɗa ta goto encouragé e ko bonnata image ma wiɗoma waɗu ko falɗa woy en tant que artiste woy ko ɗum ɗo fewndi wima o fenayi ko hakkille ɗen fewndi na nangue ɗumanniga na nden ɗon tun ko hakkille ɗen fewndi na tun mi jooɗike goto ala e lootade min kadi mi loototako non waɗu gom hoolo an philosophie mawɗa wawi e mum change de yimɓe a wawi artirde goɗɗum e côté Laguine a wawi ɗum annade naatu wiwgol woyi fof waɗi fof noddi rewɓe waɗoɓe silipuji min kadi ma clip janɗen fof heeɓa silipuji na fof vraiment waɗi baraya min kadi si waɗi clip ma ɗum hoolo taw an en tant que artiste ko an créata créa philosophie ma on puusamo ɗa mari ɗum ɗa wawi ɗum vraiment continue on ɗuma ɗon continue vraiment on lancé ɗon hara noon a daarali jama ɓurɓe ɓen wonɓema puusude ɓen koɓema puusude ko fii ya puusu hande e carrière ma on e carrière ma on honno wiyete sikka sa yewi ngol lawol ɗon a yahay a yata on jarama merci beaucoup mi yi noon commentaire ji ɗon fof mi yiiɗi ɗe bari ɗumanna aɗa windude vraiment merci mi waɗa o vidéo ɗo fi invitugol goɗɗo yo participe ɗum ko min concerni na débat mi won ɗaɓɓude mi yiw goɗɗum muusilan mi yiw goɗɗum vraiment mi tawi ɗum ɗo de vraiment no ɗumanni an mi tawi mami dénonce ɗum ɗon mo ɓe noon no wawi défendir no faalira mo ɓe no faala no ɗo jogoraɗo no faalira siko fansi joma min a ɓuurala yiɗude Jani Alpha ɗa yiɗi Jani Alpha ɓuurala yidde Jani Alpha ɓay ko min jotto ka nder émission an a noddatala goto noddatala mi ƴetta watta ɗum on komin ƴetta kadi waɗa remix ji son ji makko ɗan ɗumannolam bugolam partage ɗi kadi ka net haɗa mi waynaki goto mi waynakimo mi ɗumannakimo kono min ko goɗɗo wowlata wiya woy min ko ɗuma défendamo fi ɗaɓɓugol toɓɓe min mi ɗaɓɓanani toɓɓe hay goto min waɗay ko mi waɗi sentir ko ɗum mi wowlata
hande kadi o vidéo walla ko mi explique haɗata kadi hande silan wadde émission ni haɗata kadi mi watta kadi sonje makko ɗi mi waɗi santé hatta kadi mino manno ɗum on kono ko expliqual ngol mo ko frère jo makko wonmo yedda yo watta jila so tawi noon no woodi woɓɓe goo wonɓe mo wiide yo waɗu yo ɗumanno ɗum yo ƴettu kadi o waɗira noon kadi après habboɗen kadi temps on jugeoya en en tout cas ko ɗum mina taw merci beaucoup merci on jarama ara inchallah e sayiji goo salamu aleykum